Sponzor kanala je udruženje na dva točka. Osjećam se kao jedro na jedrilici. Treba mi vetrovran. U pomoć. Popusti i benefiti za tebe i tvog ljubimca nalaze se u opisu ovog videa. Dragi poštovci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnju 368D modela. Modela koji će vam se ili mnogo dopasti, ili koji će vam se mnogo ne dopasti zbog same njegove konstitucije, građe, veličine u odnosu na njegovu snagu. Pričamo o skuteru koji je težak sa svim tečnostima oko 175 kg, koji ima 38 konjskih snaga. Ono što je činjenica u ovom trenutku, a to je da sam se ja pre ovog videa dobro izvozao, ispolirao neke svoje male demone i možda ću u nekim trenucima zvučati ravnodušno, iako to zaista nisam. Prva stvar sa kojom sam se susreo kao sa izazovom kod ovog modela, a to je sam način održavanja gasa u gradskim uslovima vožnje. Šta to znači? Pa to znači neka brzina između 15, 20 i 50 km na čas, koja za ovaj model predstavlja blagu noćnu moru. Ali pre nego što nastavimo da pričamo o tome, dok sam na semaforu sa svojih 182 cm, oslanjam se na ulicu kao i kod ostalih nekih maxi skutera, dakle ne sa punim stopalom, a što se tiče nekog punog radijusa na ovom normalnom ravnom sedenju, dakle imam mesta između upravljača i butine, što nije uvek karakteristično za modele od 300, 350 pa i 400 kubika. Recimo na jednoj Yamahi X-Max, na jednoj Honda Forci, tu dolazi do pipanja vrha ručice i butine, dok kod ovog to nije slučaj, što znači da je sedište u odnosu na upravljač i obrnuto na finom nivou. Ali da se vratimo na onu temu. Održavanje blagog gasa na ovom skuteru može biti mali problem u početku, dok se jednostavno vozač ne navikne na to da sa 5% gasa vi idete već 60 na sat. Bio sam suočen sa time da u velikoj gužvi, ako treba da pratim neko vozilo ispred sebe koje ide 30 km na čas, ne mogu baš to da uradim tek tako jednostavno, jer ovaj D model hoće da leti, hoće jednostavno da ga... hoće da ide. I to snažno. Zvuči malo neverovatno i malo bez veze, kao da ja nešto baronišem, ali zaista ova ručica gasa na mali dodir već izbacuje ovaj model kao iz stopa. To je prva stvar sa kojom sam ja morao da se malo naviknem, što nije negativna, samo je drugačija u odnosu na neke druge modele. Druga stvar na koju moram malo više da se naviknem, a to je da je ova konstrukcija ovog modela u stilu nekog sportskog naked motocikla, jer on dolazi ovakav, bez vetrobrana, dakle u stilu neke 125-ice. Podsjeća me recimo na jednog PCX-a, na Yamahu N-Maxa, na Jetix-a, dakle nema vetrobran, dolazi ovako sa ovim štitnikom i to je praktično to. Sjećate se, kod prethodnih modela čak ovdje i postoji dugme za podešavanje vetrobrana. I pored toga što to dugme postoji, tu se praktično ne dešava ništa. I hajdemo, kada smo već krenuli sa tim stvarima, dakle, fabrički model, nažalost, ne dolazi sa mehanizmom za podešavanje visine vetrobrana iz nekog razloga koji meni jednostavno nije poznat. I to, recimo, u ovom slučaju pravi malu nelagodu pri brzinama većim od 60 km na čas, jer se osjeća nedostatak vetrobrana u ovim toplim danima. To nije strašno, ali svakako da pri brzinama većim od 100 km na čas to i tekako znači, a na koji način znači i ne znači pričat ćemo malo kasnije.
Model je čvrst, prelazi preko ležećih policajca i preko ovih neravnina snažno, čvrsto i uravnoteženo. Tu ništa ne klacka, ne klikće. I zaista dobro podnosi te neravnine, a ono što moram da spomenem, a to je da je njegova visina od tla, odnosno neki ground clearance 15 cm, što je na visokom nivou. I što samo može da znači da i sa suvozačem najverovatnije da nećete kačiti nikakav ivičnjak ukoliko se penjete ili bilo koju neravninu, eto kao neku veću rupu ili kao neki malo veći ležeći. Da izvadimo tu situaciju sa tim vetrobranom, zar ne? Jako je upravljiv je i vrlo agresivan na gasu. Mislim da agresivniji model u ovoj klasi nisam vozio, jer ova vožnja može da vas podsjeti na vožnju nekog motocikla sa pogledajte kako namotava, to je neverovatno. Apsolutno vanserijski za ove gabarite i tome slično. Opet kažem, ili idete 60 ili ne idete nigde. Prosto malo neverovatno, ali jednostavno tako. Sad, ja ću reći da je ovo gradski skuter i skuter samo za grad, pogotovo što prvo dolazi u fabričkom izdanju kao što je ovo. Da bi bio malo putniji skuter, malo komotniji, udobniji, svakako da bi mu bio potreban vetrobran. Ono što želim da kažem, a to je da on ima dakle nekih 175 kg sa svim tečnostima. Recimo Zontes 368e koji je masivniji, koji je teži tek za nekih 15 kila, možda čak i malo manje, deluje onako mnogo teže i mnogo gabaritnije od ovog. Čak ja bih rekao, kada bi me neko pitao šta mislimo o kilaži ovog modela, ja bih rekao da teži tu negde 140 kg, jer je on izuzetno lagan, upravljiv, dobro je izbalansiran, ide pravo, ide kao stena, ne mrda, zaboden je i ima odličnu ciklistiku koja je spremna da se nosi sa velikom gužvom u gradu i malte ne da vas provuče tamo gde bi jedna 125-ica prošla bez ikakvih problema. Da li ćemo proći na ovaj semafor? Nećemo. Ajmo da malo zakočimo. Kočenje je dobro, izuzetno dobro. Opet, ne dajem sebi za pravo da baš forsirano kočim. Vidite ovde ulje i sve živo. Ok, ima kontrolu trakcije, ima ABS. U svakom slučaju ne treba se s time igrati po svaku cenu. Kočnice odlično rade, dobro stežu, pa čak i sa njegovom malom kilažom. Ja sam imao predrasudu oko toga, mali skuter, lagan, izuzetno brz, nema ta masa koja će njega da zaustavi na kočenju. Greška. On i dalje koči kao da je veliki maxi skuter. Toliko o tome. Upravljač je čvrst. Dakle, to je onaj upravljač serije 310, ona prva njihova serija. Inače, moj prvi Zontesov model je M310. Neki od vas to već znaju. Dakle, isti upravljač je u pitanju i dalje drže do toga. Ista šasija, malo modifikovana tu napred da bi ta prednja vila mogla da nosi 15-inčni točak. Ništa više, ništa manje. Što znači da već pune 4 godine ova šasija postoji u ovom modelu, a počevši od M310 koji se pokazao kao kvalitetan i izdržljiv. Prvi njihov, nazvat ćemo ga maxi skuter. Dakle, čvrsta plastika, dobro uštelovani dugmići. Šta to znači? Ne znam. U svakom slučaju sve to lepo radi, baš kao i kod G modela, E modela i ostalih abecednih modela, kojih sad već ima, zar ne? Čim pređe 6000 obrtaja, to povlači tako dobro da vi morate da se držite za ove ručice upravljača. Ovo je možda čak i prvi njihov model koji će od vas zahtevati da se nekako vežete, kako ne biste odleteli pozadi. Bez zezanja. Agregat
je onako u skladu sa njegovom snagom, agresivan je, oštar je, ume malo da brojka onako na tih 4000 obrtaja, ali ne prenosi neke ozbiljne vibracije, jednostavno to je ona snaga o kojoj sam pričao u ranijim recenzijama ove 368 serije, jednostavno takav je agresivan, nervozan, ali opet čim vi pređete tih 60-70 km na čas, agregat postaje onako umiljat, miran, tih i pružit će vam to zadovoljstvo vožnje po gradu. Ono što je opet podjednako karakteristično, ako poredimo njega sa ostalom serijom, retrovizori su isti, sve je tu tako isto, drške takođe, ali u svakom slučaju Zontes nam je stavio do znanja da su napravili u ovoj seriji 4 različita modela, pa ko voli neka izvoli. S tim što je ovaj D model jedini pravi gradski ulični bandit, za razliku od prethodna 3 modela koji su tu u ADV i u nekom kruzerskom segmentu. Wow, dobro. Dakle, jako je startan dok trepnete ide 80, dok izbrojite do 3 ide 100 i to je jednostavno, što bi se reklo to, podnice. Sedenje, ajde da kažem, je identično nam sedenju kao recimo na jednoj Yamahi X-Max, identično se sedi, nema ništa manje prostora, ali može biti više prostora u slučaju da vi podignete noge ovde. Pogledajte ovo. Eto. Znači, ja sa svojih 182 cm podignem noge tako visoko da mi je do duše malo i neprijatno, ali završetak ovih podnica ovde mi to dozvoljava, a ne znam da li vas one podsjećaju na K model, dakle, i produžene, povišene, da vi možete čak i lepo da podignete vašu nogu. Display identičan kao i kod ostalih modela 368 serije. Lep, veliki TFT ekran, multifunkcionalan, lepo pregledan. Trenutno bih rekao da zbog ove folije koju ima, jer je ovo test model autoprometa, ja mogu da vidim i blagi odraz svog prsluka, ali to nije ništa strašno. Mislim da se super vidi kad bi se ta folija skinula. Siguran sam da bi ceo pregled bio daleko bolji i daleko jasniji. Ajmo da krenemo sa semafora malo žustrije, do nekih 60. I to u eko modu. Pogledajte ovo. Znači, jednostavno može biti i malo zabrinjavajuće sa kakvom lakoćom on dostiže neku, reći ću, kruzersku brzinu. Imamo sreće, danas nema gužve, sezona godišnjih odmora. Ja više volim da vozim po rasterećenom gradu nego po gužvanjcu, to ste sigurno i primetili. Generalno, opet želim da kažem, to je što se tiče upravljača i neke dodatne opreme. Apsolutno je moguće staviti i one štitnike ovde, tipične za njegovu stariju braću, i moguće je staviti grejače ručica, jer verujem da ove ručice već su spremne, ovaj model ručica je već spreman za tu vrstu grejanja. I jedino ono što mu nedostaje od opreme, a što njegova braća imaju, a to su recimo kamere. Ok, pored vetrobrana koji smo već naveli. Ide, baš je stabilan, odličan je. Opet, za gradske uslove vožnje, rekao bih da je idealan. Van toga nisam siguran, ali ovo za sada zaista obećava.
Zaštita od vetra u gradskim uslovima, pored ovog nedostatka vetrobrana, trenutno je za pohvalu, a pričam o nogama. Ja sam mislio također da ću biti izložen velikom vetru u predelu nogu, zbog njegove širine, zbog njegovog fit izgleda, ali to očigledno nije slučaj iz nekog razloga, jer su moje potkolnice baš dobro zaštićene od vetra. I mislim da su za to zaista zaslužene ove podnice koje se spajaju sa prednjom maskom na onaj način na koji smo to vidjeli malo pre. Da, prosto to je toliko zabavno i mislim nije zabavno. Ne služi skuter da bi se vi zabavili, ok, malo sam preterao, a hoću da kažem da je taj odziv na gas jako efektivan i da se zaista u nekim trenucima mora biti ekstremno pažljiv, jer to ume da ponese. Samo sedište je udobno, onako gelasto, penasto, ili ne znam kako to da nazovem. Lepo sedim, lepo sam upijen, lepo utonem u to sedište i ovaj mali podmetač za leđa za moju veličinu nalazi se tačno tu gde treba. Svojim telom nemam osjećaj da bi trebao biti malo više pozadi ili da bi trebao biti malo više nekako drugačije pozicioniran. Mojoj konstituciji ovo sedište dobro leži. Ne mogu da se požalim, zaista. Neka prosečna potrošnja ovog modela tu negde oko 3,5, 3,6, 3,7, jer vi kad njemu date gas, on ide agresivno i tu dolazi do te malo veće potrošnje dok vi ne uravnotežite malo vašu vožnju. Ajmo da vidimo šta kaže bord. 3,7. Eto, što ja lično smatram da za ovu težinu, odnosno za ovu masu skutera, onako nije malo, da se odmah razumemo. Dakle, to je prosečna potrošnja jednog 368e ili u gradskim uslovima takođe jednog 368G modela, ako se vozi uravnoteženo. Prosto mi je malo nemoguće da skuter koji je u proseku 20-25 kg lakši od ostale njegove braće troši podjednako isto. Mislim da sam rekao sve ono što sam želeo, a što se tiče ovako jedne gradske vožnje. Ajdemo malo da ga pogledamo izbliza. Tu postoje još nekoliko malih detalja o kojima bih voleo da pričam, pa da vidimo tačnije kakvo je njegovo ubrzanje i kako se on ponaša na otvorenom putu. Ćao, ćao, druže! Da, Beverly, aha, super. Ajdemo da stanemo ovde, na sred ovog lepog platoa, da vidimo izbliza ovaj model i šta tu sve imamo i šta tu sve nemamo. Hajdemo da krenemo od mesta za prtljag, koji nije baš jača strana ovom modelu, a obzirom na to da je njegova kompaktnost ipak gradska upotreba, to možda možemo i donekle da zanemarimo, jel? Ladica, prednja ladica, ima mesta za novčanik, za telefon i za te stvari i to slično. Druga ladica koja se otvara jedino kada je motor, odnosno sama mašina u kontaktu, to je ova, dakle identične veličine, ali tu imamo ovaj punjač i to je praktično to. Da je on malo masivniji, gabaritniji, sigurno bi tu bilo još mesta, ali to je trenutno tako. Što se tiče prostora ispod sedišta, karakteristično za ovu šasiju, za D model, kao i za nekadašnji M310, mesta ima za jednu full face kacigu i to je praktično to. Ništa više, ništa manje.
Ali opet, dovoljno za neke stvarčice koje vam mogu značiti. Možda nije neki shopping skuter, ali da je gradska zmija, itekako jeste. Sedište se baš lepo zatvara. Opet sam rekao, sedište je dovoljno onako dugačko da zaista možete lepo da se naslonite, odnosno da pronađete neki vaš optimalan položaj. A što se tiče mjesta za suvozača, njega do duše ima, nije da nema. Ali opet, za gradsku vožnju i za gradsku upotrebu to, malte ne, to je to. Ništa manje od možda nekog Beverlija ili tome slično, ali opet ništa veće, odnosno ne veće od jedne Yamaha X-Max, Honda Force, da ne pominjem modele kao što su 368E i G. Ono sada kada smo već tu kod mjesta za suvozača, ajmo da ugasimo, a to su ove ručice recimo, jer nisu produžene, pa ne znam kako bi kome možda malo više odgovaralo da se drži. Da li bi ovo nekome dobro došlo, jer se ovdje već sužava. Tako da, ne znam, nisam se vozio kao suvozač, pretpostavljam. A ovo malo krilce ovdje, također ono što ja mislim je da se skida kako bi se tu namontirao nosač za kofer. Jer nosač za kofer, prema mojim nekim pretpostavkama, ne može da se ugradi iz ovih ručica, jer tu nema nikakav navo ili šraf, bar ne da ga ja osjećam. I ovdje ne postoje te neke rupe koje bi izvele tako nešto. Tako da pretpostavljam da se nosač za kofer nalazi ovdje i ispod ovog stilizovanog završnog dela. To je što se tiče toga. Kad smo već malo preko suvozača, kod ovog modela jedino što se razlikuje u odnosu na njegove prethodnike, odnosno na njegovu stariju ili mlađu braću, je to što nema klik pa da on izleti, nego morate da izvučete. Ja sam detaljista, ali to je maltene to. Parking kočnica, bukvalno sve isto kao i kod ostatka ekipe. Ono sada što ja moram da primetim prvo kao korisnik, a to je ova maska koja sada ima više crta, više je sečena i ima više detalja. Ok, celo ovo lice je u stvari remek delo njegovog prethodnika, modela 350D, ali ovaj 368D sada ima sve ovo, što ga čini onako nekako kao nekom ninjom, jel? Sa tim u vezi, još jedna stvar koju bih ja kao korisnik volio da bude malo bolja, a to je da nekako to bude upakovano možda na malo drugačiji način, zato što već ove plastike onako malo odaju ovaj model po tome da bi ova prednja maska mogla biti bolja. Ne kažem ja da je plastika loša, samo smatram da je previše isečena i da tu previše ima tih malih tankih detalja koje mogu da odaju utisak da je ovo rađeno na malo manje pedantniji način nego kod njegovog prethodnika. Ali dobro. I rekao bih da je to što se tiče onih nekih stvari koje ja kao korisnik mislim da bi možda u budućnosti mogle biti malo bolje. Što se tiče samih pneumatika, fabričke gume o kojima smo već pričali, sa dimenzijom gume 120 sa 70, 15-inčni točak je napred sa istim kočenjem kao i kod svih njegovih prethodnika, što je opet lepo i što je jako dobro, što je snažno. Dok pozadi imamo točak od 14 inča sa dimenzijom gume 140 sa 70, što je praktično i ista ona dimenzija kao i kod ostalih njegovih modela. Top, identičan, štelujući amortizeri. Opet ovdje imamo onaj nedostatak kamere, recimo što njegova braća imaju, blatobran i ona LED lepo svetla koja podsjećaju na E-seriju. Dakle, zaista kompaktno, ajmo da se malo odaljimo. Kompaktno, snažno, lagano, upravljivo i brzo, prosto. A ono, opet, što sam malo pre rekao, a to je taj njegov ground clearance koji je 15 cm, što smatram da je zaista dobro za jednu mašinicu kao što je ova.
jer opet daće vam dovoljno prostora da vi prelazite preko ivičnjaka preko kojih bi se neki modeli iz njegove konkurencije bunili. Jednostavno tako. Svaki od tih modela ima neku svoju prednost i ima neku svoju manu. Sad, što se tiče samog ekrana, sve funkcije su praktično tu, kao i kod 368e modela, sa tim što nemate tu opciju da gledate kamere, a kod G modela imate onu opciju da podešavate, odnosno uključujete i isključujete kontrolu trakcije i ABS na točkovima. Dakle, to je to, malte ne sve isto. Kapica za rezervoar i onaj dobro poznati čep vezan pupčanom vrpcom. Tu je da vam ulepša dan sa svojih 12 litara kapaciteta, koji je dovoljan da pređe tu negde oko 300 km. Šta ti je? Ajde bre. Ova gradska raketa zaista će vas uvek obradovati u vožnji po gradu zbog tih svojih nekih manevarsko snažnih karakteristika. Imamo malo vetra i to tačno u prsa. Bez obzira na to, uradit ćemo ubrzanje i uzet ćemo te podatke kao merodavne, jer ajde da se ostavimo na to da je njegova silueta takva da to valjda neće biti neka prevelika razlika, kao i da nema vetra, jel da? Odlično. Spremni? Osjećam se kao jedro na jedrilici. Treba mi vetrovran. U pomoć. Ajmo da izađemo na autoput. Da vidimo da li će nas vetar poslužiti i kako će nas poslužiti. A obzirom na to da nemam vetrobran, nadam se da neće biti mnogo šuštanja u mikrofon. Ali potrudit ću se da glasnije i razgovetnije pričam u tom slučaju. Evo, već me sad bije vetar, eto na 80 na sat. Moja pluća, moja prsa, od ceo gornji deo tela viče u pomoć. Ali kako povlači, to je prosto neverovatno. Evo, pazite ovako, 120 na sat i na 6000 obrtaja, to je prosto, što bi vi mladi rekli, zezanje. Mada iz bezbednostne tačke gledišta, ovo uopšte nije zezanje. I plus, on tek počinje da vuče posle 6000 obrtaja, što znači da vi pravu snagu ovog zvekana osjećate tek na nekih 120 km na čas. A ako je ovo prvenstveno gradski skuter, gde ćete vi sa tom snagom? Ali ono što mene iznenađuje, a to je zaštita od vetra u predelu nogu. Jednostavno nemam tu neki osjećaj da mene bije vetar. Ok, ovde, u redu. Ali opet, noge su koliko toliko zaštićene. I to dobro, za razliku od vaših prsa. Prosto ne znam koji skuter može ovako lepo da ubrza.
vratimo ovaj motor tamo gde pripada, opet u salonu Autoprometa. Ovo je test vozilo, dostupno je svima vama da zakažete test vožnju kako bi demantovali ili potvrdili sve ono što sam ja vama rekao u videu, koji su opet neki moji osjećaji vožnje, a također da vas podsjetim da Autopromet kao partner udruženja na 2 točka svim svojim članovima obezbeđuje 15% popusta na sve redovne servise motocikala i skutera koji se servisiraju u njihovom salonu, odnosno u njihovoj branši, a sa istom članskom kartom Platner Motors vam obezbeđuje 20% popusta također na redovne servise svih svojih motocikala i 15% popusta na moto opremu iz istoimenog salona, a sve ostale benefite i popuste udruženja na 2 točka pogledajte u opisu ovog videa. Da sumiramo, izuzetan gradski skuter, izuzetan gradski skuter koji će vas uzbudljivo prevesti od tačke A do tačke B. Njegovi gabariti su takvi da je prosto zabava voziti ovaj skuter. Za neke izlete, odnosno za dalje putovanja, ovaj model potrebno je malo opremiti, što će na kraju dana po nekoj financijskoj specifikaciji ličiti na onu sumu novca za koju možete priuštiti jedan 368e. Ali opet, verujem da je potreba ta koja će odlučiti da li izabrati ovaj model ili neki malo komotniji, ali po cenu te živahnosti i zabave po gradu. Sa ovom recenzijom zaokružili smo sve 368-ice i sada je na vama da u komentarima iznesete neko svoje mišljenje o ovom modelu i o ostalim 368-icama ako bi ih recimo generalno uporedili. Za kraj, niko me nije pitao, ali želim čisto da spomenem jednu prostiju kategorizaciju ovih 368 modela. D, isključivo gradski zvrk. E, kruzerica, krstarica, idealan i za duža putovanja. G model, onaj koji je najdominantniji po sedenju i po tome što vrlo lako može da vas odvede van asfalta. A koji ćete vi izabrati isključivo zavisi od nekih vaših potreba. Gde si, bebo? Jesam ti nedostajao? Koliko je lagan kada se stavlja na štender, to je prosto neverovatno. Hvala ti. A do nekog našeg narednog susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.